वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंसूर अली चाचा। कैसे हो? कैसे हो चाचा? कितना खोलो बेबाटो कितना बदल गया तुम, इतना तुम्हारा टक्कर हो गया, कितना टक्कर हो गया? वो कितना मोटा हो गया, मोटा? कितने दिन के बाद मिले हो तुमको? कितना खोलो बेबाटो बेबाटे कितना 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 चाचा इतना बुझता है ना, इतना ওইলো ফরেন ভাষা, দেশি ভাষা। देशी डाक डाक हो देशी बंगाल में तो चाचा बुझबू আমি फास्ट बस रे आई सी, इसलिए तो मेरा हिंदी आ रहा है, बंगाली नहीं आता। इतना दिनर वाला तुम्हार যদি খেতের সময় আইতা ঠাকুর জি রে হইয়া মই দে ভাইয়া সব শেষ করে চাচা কিতা কইছো নি? না হইয়া কিতা জানো কিতা হিন হতো দিনে গেলাই কিতা করিয়া আইলাই हिने तो मैं कंपनी का ओनर असलम हूँ, কিতা অনার কিতা কোনটা তো দেখে না কিতা मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं কিতার মালিক कंपनी का मालिक। মানে গডর মালিক নি না না গরম নাই, তে? কোনো ইন্ডাস্ট্রি এর মালিক আসলাম আমি। কিতা ইন্দার কিতা रास्ता आता हूँ ইথা না বে, ইথা না ও বুঝবাইছি ও হনো তুমি ও দা ফুডা ফুডি কথা ফুরাফুরি নাই, আমি কোম্পানি কা ওনার আসলাম হু। ও দা ওনা রইল তো বাড়ির মালিক না হনার কোম্পানির মালিক, ও দা মালিক কে ফুডা ফুডি কথা মালিকে ফুরাফুরি করুন না বে, কে কথা এটা তো কর্মচারী হল আসুন, তারা ফুরাফুরি করুন। কম্পালসারি কিতা কর্মচারী মানে ও। কামলা মানুষ। হামলা ও। হামলা তুমি কিতা কথা আমি হিনে মালিক আসলাম, আমি দেখাইয়া দিতাম তারা কাজ কর্ম করতা, ও দাদা যে মনে হয় টেকা দিতা ও পয়সা দিতাম, ও इसलिए तो तुम कुछ नहीं समझ पाता हूँ। কিতা কইল এটা আমি বুঝছি না তো আমার ভাই বিদেশ গেছে হিচ্ছে 5 বছর इसलिए मैं বাবা রে आया তুই हूँ না ना। মার বাচ্চি বুঝা হ্যাঁ। বুঝছত নি বাংলা মাছ এখন ইকান ও বিদেশ নাই আমি বিদেশ থেকে আইছি 5 বছর কিবা খান ইকানের নাম কিতা যে ন গেছলা ইকান তো দিল্লিতে আসলাম আমি। তিলাক টিলাত নাই, ইকান এমনি জমিন আসলো ওলা, আমরা চেষ্টা মুকা জমিন আসলো, টিলাত নাই তিলাক নাই না চাচা। ও দিল্লি কান কিতা চেফটানি ওই চেষ্টা ফ্লাইটার ফ্লাইটের হলে ফ্লাইট মানে হলো আমরা বলে হলো হমান সমান হমান নে আচ্ছা তে পয়সা করি কেমন না পয়সা করে এটা বিরাট আকারের বহুত বড় অঙ্কের পয়সা করে লিয়ে আইছি, চাচা কি তাও চাচা ব্যবসা করতাম আমার ভাইয়া কইছে আমরা আমারেও নিতো তুমিও যাইতাই ও নাই না এলকো যাইতাম না, তাও অন্য ব্যবসা করতাম, অন্য দোকান খুলতাম, অন্য কিতা জানো অন্য business জানি ভাই বিদেশ তো নাই আইছে ও তে যাও কি বাবা বাজু যাও কি যাইও অবসর করিয়া যাও কি সমাজ, বুঝছো না? সময় মতো যদি আইতা তে ঠাকুর জি কইয়া মই দে বাইলা মনে যা যাই আমার নেও না লোকি না তুমি কেন যাও কি আমার তো পাইছি क्या बोल रहे हो सब? रहमान भाई नहीं ओए कैसे हो तुम? अजन ओए बल्ला कैसे हो तुम? मैं तो कि हिंदी में जो बुझी ना तो सुंदर करी तुम्हारा तो टक्कर इतना बदल गया क्यों? ठगजर गोरा ठगजर लगा जी ना मुझ गौरव होता कोई सी ना, कि तुम्हारा क्या? टक्कर इतना बदल गया क्यों? तुम ये ऐसे कैसे तुम्हारा साथ नया लो जी हड्डी हो रहा है, सज्जर नया लो जी हड्डी होता कोई सी ना, तुम्हारा टक्कर ये बदन का खता में को कोई सी साथी को खल्ला तो शाटर गफ कोई सी ना, के? हमारे एमला हो रहा नहीं था किदा कइছো ओ वखाना खता कोई सी था तो हरू रोई गलो की, तुम बता। अच्छा से कुछ खा लो ना, सातटा बड़ा तुम्हारा लो टक्कर जी इतना माजूर हो गया, 7 बड़ा बता नया 60 बॉर्डर होता कोई सी ना बे, तुम्हारा टक्कर शरीर का होता को यार मुंह बता ये गुड देखो ना मेरा शरीर कितना बड़ा नया हो गया है। नगद पैसा दीजिए 200 टका तुम्हारा इतना छोटा हो गया, इतना माजूर हो गया तुम्हारा ये टक्कर लाखली नया लगा जी ठगजर सेगुन সেগুন নি सेगुन বেবাট্রি আমি দিতাম আসলে গফা মারি দিদের উফতা हिंदी तो मैं मालूम नहीं है तो किताब बहुत सीधा सुंदर खड़ी किस लिए तुम मालूम नहीं है ए तल लगे कोई सी हमारा साथ चलो तुम, इतना बड़ा हिंदी मत তুমি গায়ে। বুনো আমরা দেশের বাংলা মাতো আমি বুঝমু देशर बुआ तो ठीक है महीने और 5 बছর কাটাইয়া আইছি, इसलिए तो मेरा मुख से हिंदी खाली आता हूँ তোমার এটা মই বুঝছি না তো এটাও বুঝছি না ते तुम तुमটা বুঝছি না ओनो बैठ जाओ और मैं ओ भाई जा रहा हूँ। সিধা সুন্দর করে মাতো मैं जा বিদেশ रहा हूँ গেলে কি तुम्हारा হলো তুমি আমরা গাঁৱত বাটি যা সকলটা সিধা সুন্দর করে বাংলা মাটিটা সারা লইয়া চলতা তুমি আইয়া হিন্দি कैसे हो वैसे हो क्या करता हो राग मत करना क्योंकि मेरा मेरा रात दम ना तो मैं रात राग दम मत करना, मेरा बात सुनना तुम मैं रात खाना दम बे खाना दम रहा ओह साला उल्लू मेरा बात सुन लेना तुम, मेरा जिब्रा तिरछी मारी
बंगाली सब अंदर ले गया और अंदर से बाहर आया हिंदी, इसलिए मैं बांग्ला মই नहीं মই बोलता মই हूँ। গড় থাকি বাড়িতাম না মই গড়টি বাড়িতাম না রাত রাত দু মইটা গড়টি বাড়াই না যশো জামাত रात को गौर तक बार बार होता खोई ना तो কি हमें তা কইছো खोई 3 साल से बाद अंदर आया, गांव से अंदर आया, इसलिए मेरा बंगाली से निकल गया और তিন हिंदी দিন হইছে ভ্যাকসিন মারছি 3 দিন ভ্যাকসিন আর গফ কইছি না তো কিতা? আমি কইছি আমি 3 বছর বাদে আইছি গাঁव, इसलिए मेरा बांग्ला सब निकल गई और हिंदी आ गया, क्या बखो इसलिए मैं क्या हुआ अल्लाह महबूब तुम्हारे किताब जी बुझाई तुम्हारे भी चिकन बड़ी वाला बड़ी होइते ना, तुम यहाँ से बैठो नहीं तो जाओ, मैं তুমি जा रहा সিধা हूँ। সুন্দর করে মাতো দেখতো বেন্ডেজ থাকো দেখতো বেঙ্গলুর থাকো तुम राग मत करना क्योंकि वो मेरा রাতটা বাড়াইতাম না তাও শুনতে বাবা বুঝছো নি हो হিন্দি কিছু আমিও মারতানি তোমার কালে আমার এটা উলট পালট হয় না যে সময় তোমার সিধা সুন্দর হইব নি ওই সময় তোমার লগে দেখা করবো বুঝছো নি ঠিক আছে, এখন তো ঠিক আছে, তোমার যাও। সারা তেছি মারি যাও, যায় যাও। जाओ ठीक है जो जी। जाना चाहता है उसको जाने दो, जाओ जाओ। ঠিক আছে জয় আর কি মুই